Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu al-imam Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn al-Mughirah ibn Bardasbah al-Bukhari al-Ju'fi rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bida'awatihi fid darin amin. Bab tarkin Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nasi al-a'rabiyyah hatta faragha min baulihi fil masjid. Utai kebab ninggalno Kanjeng Nabi, tegese ngejarno Kanjeng Nabi, wanasilan para menungso yani para sahabat, al-a'rabiyah ing wong Arabi wong desa, hatta faragha sanggo rampung sapa Arabi min bauli sangko pipise Arabi fil masjid ing dalem masjid. Wa bi sanadin sahihin muttasilin ila al-Imam al-Bukhari qala haddatsana Musa ibn Ismail qala haddatsana Hammam qala akhbarana Ishaq an Sayyidina Anas ibn Malik radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ra'aiku mirsani sapa Kanjeng Nabi Arabiyan ing wong desa ya bulu pipis sapa Arabi fil masjid ing dalem masjid. Faqala mangko dawuh sapa Kanjeng Nabi da'uhu tinggalo sira kabeh ing Arabi, tegese ngejarno sira kabeh ing Arabi hatta idza faragha sehingga nalikane wis rampung sapa Arabi da'a mangko ngersakaken sapa Kanjeng Nabi bima'in kelawan banyu fasabahu mangko ngersakaken sapa Kanjeng Nabi ing banyu alaihi ing atase baul. Babu sabil ma'i bab ngesakno banyu alal bauli ing atase pipis fil masjid ing dalam masjid. Wa bihi laqal hadatsana Abul Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri qala akhbarani Ubaidullah ibnu Abdillah ibn Utbah ibn Mas'ud anna sayyidana Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala qama a'rabiyun jumeneng sapa a'rabi fabala mangka pipi sapa a'rabi fil masjid ing dalam masjid fatanawalahu maka makanani ing a'rabi sapa annasu para menungso yani semuanya marah-marah ya wong desa gak sopan gitu. Jadi pipis di sampingnya orang banyak dia ngebiasa. Pipis madep tembok, pipis madep neng ya yang tembok lah, nggak tahu tembok itu dari apa dulu. Ini kayak dulu orang Bali, orang perempuan Bali itu biasa moro-moro pipis neng pinggir rembong, namun diketenakan nopo sewain dulu. Ya ini dulu nggak begitu lama, masih cilian kulo lah sekitar tahun 60-an itu masih biasa. Orang Bali itu pipis neng dalan, wedok loh, apalagi lanang. Biasa gitu. Bahkan dulu ketika tahun sebelumnya, masih zaman kolonial dulu, orang Bali itu nggak kotangan biasa. Jadi ketok susu nih itu biasa gitu. Menjadi adatnya nih, ini bukan perkara aib. Kayak sekarang kayak di mana? Di Papua masih ada beberapa orang yang hanya pakai koteka. Tahu koteka ya? Jadi hanya selontong panjang nutupi zakar tok. Hanya zakarnya tok, yakni zakarnya, sementara baydotenya masih kelihatan gitu. Itu masih ada. Kalau perempuan Papua yang enggak pakai baju atas biasa itu sudah.
Cuma kalau orang Papua kan dari suku Melanesia ya dia wangi negro ngoten gak pati nyawati. Tapi kalau orang Dayak, orang suku Kubu itu kan orangnya malah lebih putih dari orang Jawa. Aja dianggap orang Dayak kowe wong Papua, orang Dayak itu ayu-ayu loh kan. Juga orang Kubu itu cantik-cantik. Kubu itu yang Dayaknya Sumatera. Kalau orang Bali ya sama dengan orang Jawa. Itu hal yang biasa. Jadi kalau ini wong desa dari sekitar Madinah tekon yang masjid Kanjeng Nabi moro pipis. Ya dianggap perkara biasa. Cuma kurang ajarnya ya gobloknya ini kan masjid gitu loh ya. Nggone sembayang. Mbok ya pipis ning jabone masjid. Jadi fatana walahun nas kabeh muring-muring azan kabeh bengoki kabeh. Faqala lahum qadawu lahum marang nas sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam da'uhu ngejarno sira kabeh ing Arabi wahariku lan ngesokno sira kabeh ala baulihi ing ngatasi pipis Arabi sajlan ing satimbo min ma'in sangka banyu audzanuban utawa sak timba min ma'in saka banyu fa inna ma buistum mongko angin pestine den utus sapa sira kabeh muyasirina hale kongkon gawe gampang sira kabeh walam tub'atsu lan ora diutus sapa sira kabeh mu'asirina hale ngangel-ngangel kabeh. Yani kita memang diperintahkan untuk amar ma'ruf nahi mungkar tapi dengan cara yang gampang. Selagi cara yang gampang itu sudah efektif, sudah berhasil. Jangan langsung pakai kekerasan. Dan ini Masya Allah kebijakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau mengatakan jarno. Ini kan kalau dibentak kan dua kemungkinan. Ima orang ini lari sambil kencing, tak tambah tekon dinti najis ini masjid. Atau dia ngempet kencing. Bisa bikin sakit dia kalau ngempet kencing. Tangan-tangan pipi jendek kan ya soloro kan. Iya. Jadi Nabi dawuh buistum muyasirin wa napa walam tub'atsu mu'assirin. Permudahlah jangan dipersulit. Nggih. Nah, setelah selesai pipis Nabi kan dawuhan cukup ambil satu timba air tuangkan, sokkan di tempat pipis itu sudah suci. Soalnya pasir waktu itu, berarti disiram kan sudah resep ke bawah. Selesai sudah. Kalau sekarang ya jangan begitu. Sekarang marmer, bukan keramik, bukan granit, marmer betul sekarang. Marmer yang mewah itu di Madinah. Ya digosok dulu sampai bersih, sampai seperti najis hukmiyah baru disiram dengan air. Cuma memang sudah ada petugas bagian gitu. Kadang ada orang perempuan di tengah, kalau di Mekah lo yang saya tahu, tengah-tengah tawaf, tahu-tahu headnya datang kececer darah di tempat tawaf itu. Langsung pakai tampar gitu bisa nyegati orang tawaf agar tidak melewati itu. Terus bersih, terus disiram air, terus ada alat yang nyerap air, paham? Nyerap air. Jadi enggak kok dibiarkan lama sampai kering dengan sendirinya, enggak. Begitu disiram air, setelah berbentuk itu najisnya enggak kelihatan kan, sudah selesai kan? Biasanya kan dijarno sampai kering-kering karepe dhewe. Nah, kalau ini dibiarkan basah kan becek di tempat tawaf. Bisa menjatuhkan orang, bisa bikin orang terpeleset. Maka mereka sudah punya alat yang canggih itu. Cepat gitu. Sudah terlatih. Nah, setelah selesai dipanggil itu orang Arabi. Ya sahibi, hadza masjid mahal sujud layam bagilak antabula fi hadal masjid. Dinasihati dengan kalem. Orangnya sangat terenyuh, dinasihati Nabi dengan
begitu sangat halus sampai orang itu kan dari kan sudah marah kan, tengah-tengah pipi digetak wong akeh. Sehingga ada satu riwayat yang mengatakan, ya Muhammad, rahimakallah ya Muhammad, la ghairak. Semoga Allah merahmati engkau Muhammad, yang lain gak usah. Karena yang lain getak kabeh gitu. Wa bihi la qala hadatsana Abdan qala akhbarana Abdullah qala akhbarana Yahya ibnu Sa'id qala sami'tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Babun yurikul ma'a 'alal ma' ngesakna sapa wong ing banyu 'alal bauli ing ngatasi pipis. Wa bi sanadin sahih muttasilun ilal Imam al-Bukhari qala haddatsana Khalid qala wa haddatsana Sulaiman. Anak wawu nih kan? Enggak ya? Ada wawunya. Nggih. Qala wa haddatsana Sulaiman, yani dari Khalid, an Yahya ibn Sa'id, qala sami'tu Anas bin Malik qala jaa Arabiyun, teko sapa wong desa. Fabala mongko biasanya apa lek maknane Arabi itu wong alasan. Yani desa sing pelosok sing ya masih enggak punya sopan santun gitu nah. Fabala mongko pipis sapa si Arabi. Ja Arabiyun fabala fi taifatil masjidi. Ing dalam papantane masjid, yani bagian masjid. Fazajarahun nas. Mongko nyegah ing Arabi sapa annasu para menungso. Fanahahu mongko nyegah ing nas. Sapa annabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Falamma qadha mongko nalikane wis nekani sapa Arabi baulahu ing pipis Arabi amara mangko perintah sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bidzanubin kelawan sak timbo min ma'in sangka banyu fa uhrika maka disokno apa banyu alaihi ing atase baul. Babu bauli sibyan utawa iki ku bab nerangno pipise pira-pira bocah. Wa bihi laqal hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha annaha qalat utiyatin aturi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisabiyin kelawan bocah cilik fabala mongko pipis sapa sabi ala thaubihi ing ngatasi dodote kanjeng Nabi fadaa mongko ngersakno sapa kanjeng Nabi bimain kelawan banyu fa'adba'ahu mongko amre ngetutno kanjeng Nabi ing banyu wau iyahu ing pipis. Wa bi lekola yani disemarikan nek pipis wau di napa ditututi karo banyu. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abdullah ibnu Yusuf qala akhbarana Malik an ibni Syihab an Ubaidillah ibnu Abdillah ibnu Utbah an Ummi Qais binti Mihsan annaha satune Ummu Qais atat iku sowan sapa Ummu Qais bibenin kelawan gawa anak laha keduwe Ummu Qais sahirin kang si cilik lam yakul kang durung mangan apa si bocah atau ama ing panganan ila Rasulillah sowan marang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ajlasahu mongko nglungguhna sapa Rasulullah ing bocah cilik sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajrihi ing dalam pangkone Rasulullah fabala mongko pipis sapa si bocah ala taubihi ing atase dodote kanjeng Nabi fadaa mongko ngersakaken sapa kanjeng Nabi bimain kelawan banyu fanadohahu mongko nyirati sapa kanjeng Nabi hu ing wau ing pipis utawa ing saub walam yaksilhu lan orang ngumbah orang basuh sapa kanjeng Nabi ing baul. Dari hadis ini maka diambil fikih hadisnya yang pertama bahwa baulus sobi ini sobi yang berarti anak laki-laki
bukan anak perempuan. Karena ada yang menerangkan, ada yang meneliti memang pipisnya anak laki-laki itu lebih ringan daripada pipisnya anak perempuan. Wallah alam ya, mungkin karena masa depannya nanti perempuan kan punya haid ya dan segalanya. Laki-laki kan enggak seperti itu. Sehingga yang diistimewakan ini adalah bayi laki-laki. Yang kedua, masih belum makan makanan sembarang, hanya minum susunya ibu, hanya ASI. Nah, ketika seperti keadaannya maka cukup disirati dengan air, tidak sampai dicuci sebagaimana biasanya. Sehingga di dalam fikih Syafi'i disebutkan ada najis itu, ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, yaitu najisnya bayi laki-laki yang masih belum makan makanan selain ASI. Babul bauli qaiman wa qa'idan. Utawi iki kebab nerangno pipis qaiman hale ngatek wa qa'idan hale lungguh. Wa bihi laqal hadatsana Adam qala hadatsana Syu'bah anil A'mash an Abi Wa'il an Hudzaifah qala dawu sapa Hudzaifah ata rawuh sapa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala mongko pipis sapa kanjeng Nabi qaiman hale jumeneng tsumma da'anu ing ngesakno sapa kanjeng Nabi bimain kelawan banyu fajituhu mongko teka sapa ingsun ing kanjeng Nabi bimain kelawan gawa banyu fatawal doa mongko wudu sapa kanjeng Nabi. Tempat sampai kaum. Syubatoh tempat sampai kaum. Hadis ini mengimbangi hadis yang lain yang kurang lebihnya la yabulu ahadukum bahwa qaimun. Kamu jangan pipis dalam keadaan berdiri. Nah, larangan itu apakah larangan tahrim atau larangan karohah, tanzih? Maka dengan kenyataan ini maka bisa difahami bahwa larangan berdiri kalau kencing itu adalah larangan makruh, bukan larangan tahrim. Kanjeng Nabi itu seorang yang mempunyai sifat siddiq, amanah, tabligh, fatona. Amanah artinya tidak pernah melaksanakan perbuatan yang tidak bagus, apalagi haram. Makruh pun tidak dilaksanakan oleh kanjeng Nabi. Nah, ketika kanjeng Nabi di sini berbuat pipis dalam keadaan berdiri, maka ini pertama bisa difahami kalau beliau itu berdiri karena itu di tempat sampah. Barangkali kalau dengan jongkok sulit karena tempat sampah tok nggih. Kotoran, sampah ini. Jangan-jangan kalau jongkok malah kena najis. Yang kedua, ketika itu menunjukkan bahwa aku kemarin bersabda jangan pipis dalam keadaan berdiri, fahami itu bahwa itu larangan karoha, bukan larangan
tahrim. Sehingga ketika Nabi melaksanakan pipis dalam keadaan berdiri, itu menunjukkan bahwa kemarin itu adalah larangan karohah, bukan larangan tahrim. Artinya kanjeng Nabi berbuat pipis berdiri ini berarti itu taklim gitu loh. Itu pelajaran. Jadi karena itu pelajaran maka tidak ada makruh bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka makruh itu menjadi hal yang bagi yang seyogianya karena menerangkan bahwa yang kemarin itu adalah larangan karohah, bukan larangan tahrim. Babul bauli qaiman wa qaidan, campun. Babul bauli inda sahibihi wa tasatturi bil haid. Babul bauli utai kubab pipis inda sahibihi ana ing kancane wong. Wa tasatturi lan gawe satir bil haid kelawan tembok. Wa bi laqal hadatsana Utsman ibnu Abi Syaibah qala hadatsana Jarir an Mansur an Abi Wa'il an Hudzaifah radhiyallahu anhu qala ra'aituni ningali ingsun ing awa ingsun ana ya ingsun wa nabi lan kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam natamasya mlaku-mlaku sapa kita mlaku-mlaku bareng fa ata mongko tumeka sapa kanjeng Nabi subatata qaumin ing tempat sampai kaum khalfa haitin ing dalam burine tembok faqama mongko jumeneng sapa kanjeng Nabi kama yaqumu ahadukum kaya oleh jumeneng sapa salah sawijine ira kabeh fabala mongko pipis sapa kanjeng Nabi fantabatu mongko ngedoh sapa ingsun tenawan nggih. Anane buang ini kok ngedoh sapa ingsun menunggu sapa ingsun menunggu sapa kanjeng Nabi. Fa asyara mongko isyarah sapa kanjeng Nabi ilaya maring ingsun. Fajituhu mongko teka sapa ingsun ing kanjeng Nabi. Fakumtu mongko jumeneng sapa ingsun inda akibihi ana ing burine kanjeng Nabi. Hatta faragha sanggo rampung sapa kanjeng Nabi. Babul bauli, dadi ini pipit ning jejere kancane. Babul bauli inda subatatil qaumin ana ing tempat sampai kaum. Wa bi laqal hadatsana Muhammad ibnu Ar'arah qala hadatsana Syu'bah an Mansur an Abi Wa'il qala kana Abu Musa al-Asy'ari yushaddidu fil bauli wa yaqul inna bani Israil kana idza asaba sauba hadim qaradahu faqala Hudzaifah laitahu amsak ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam subatata qaumin fabala qaiman karena ana sapa Abu Musa al-Asy'ari yusaddidu iku banget-bangetno ini banget-bangetno ngati-ngati banget-bangetno ngati-ngati sapa si Abu Musa al-Asy'ari fil bauli ing dalam pipis wa yaqululan dawuh sapa Abu Musa al-Asy'ari inna bani Israil satune bani Israil kana iku ana sapa bani Israil idza asaba iku nalikane mekenani apa pipis sauba ahadihim ing dodote salah sawijine bani Israil qaradahu maka gunting sapa ahadihim hu ing tau. Jadi karena itu dia bangen-bangenno oleh ngati-ngati cene gak kena napa pipis. Ini gak kena najis. Mergo le Bani Israil kena najis, kena pipis itu digunting. Digunting. Sampai ada keterangan orang-orang Israel itu gunting kulite. Bukan kok kulitnya digunting yang kena najis, enggak. Gunting kelambine itu terbuat dari kulit binatang gitu. Dan inilah kemurahan bagi umat Islam karena agama Islam yang disebut sebagai agama yang samhah, agama yang murah, maka yang kena najis enggak harus digunting, tapi cukup dibasuh dengan air.
Bahkan sekali waktu bukan hanya air yang bisa untuk bebersih, tapi debu bisa buat bebersih. Dibuat tayamum. Kadang kalau perempuan kelambine ngerengsreh, maka setelah melewati debu yang kotor, bahkan mungkin mutanajis, terus melewati debu yang bersih, maka debu yang bersih ini dianggap mencucikan kepada debu yang kotor yang kena klengsrei pakaiannya perempuan. Di mana perempuan memang seyuknya kelambine krengsreh untuk menutupi auratnya. Nah di sini maka Hudzaifah bin Yaman ini dawuh mbok yo sapa jenenge Al-Asy'ari itu aja dawuhan ngono maneh. Lai tahu amsaka. Menawa Al-Asy'ari kok amsaka ngeker Al-Asy'ari. Yani aja ngono lah. Sama-sama sahabat ya, tadi ini ada sedikit beda pendapat. Mbok aja dawuhan ngono. Engko akhirnya wong kok terlalu ngati-ngati kayak dia. Kalau pipis Kanjeng Nabi loh pernah pipis di tempat kencingnya dan tempat sampahnya kaum, dan pipis dalam keadaan berdiri. Babu ghusridam, bab nerangno basuh getih. Wa bihi laqal hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Yahya an Hisham qala hadatsani Fatimah an Asma qala dawu sapa Asma ja'at teko sapa imra'atun sucine wong wadon an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mongko matur sapa imra'ah ara'aita ay ahbirni ana ta mirsani jenengan tegese ay ahbirni mugi ngabari jenengan ing kawula ihdana ing salah sawijine kita tahidu haid sapa ihdana fi thawbi ing dalam tutut kaifa tasna halikaya apa tasna gawe sapa si ihdana kala dawu sapa Kanjeng Nabi tahudduhu ngeri sapa si wadon hu ing dodote temata krusuhu nuli ngucek-ngucek sapa si wadon ing dodote bil ma'i kelawan banyu wa tadhuhu lain nyirami sapa si wadon hu ing dodote wa tusalli lan kena salat sapa si wadon fihi ing dalem dodote. Nek dikerik darahe dikerik terus dicek-cek ya berarti ya dicuci, dibasuh. Wa bila qala hadatsana Muhammad qala hadatsana Abu Muawiyah qala hadatsana Hisham ibnu Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat ja'at taqasapa Fatimah ibnatu Abi Hubaish ila nabiyya marang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat mongko matur sapa Fatimah ya Rasulullah ini setune kawula imra'atun niku wong wadon ustahadu kang istihadah sinten kawula fala adhuru mongko mboten suci sapa sinten kawula afa ada'un shalah mongko ana ta tinggal sinten kawula as-salat ing salat faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ojo bari tetap nglakoni salat innama dzalik angin pestine te mengkono-mengkono istihadah irkun iku penyakit walaysa lan ora napa istihadah bihaidin iku haid fa idza akbalat mengko nalikane madhep apa haidatuki haid ira wadon fada'i mengko tinggalo sira ing as-salata ing salat wa idza adbarat lan nalikane mungkur apa si haid fagsili mengko adusa sira mengko basuh sira angki sangka sira adama ing getih tuma sholli nuli salat sira. Dadi kedua dititeni iku lek pancen wadon haid mu'tadah biasanya haid tanggal piro sampai tanggal piro. Dan biasanya perempuan tahu lah mana darah haid dan mana darah istihadah. Qala dawu sapa rawi wa qala abi lan dawuh sapa bapak ingsun nerakno Kanjeng Nabi
Tsumma tawaddu'i nuli wudu sira likulli sholatin kangge saben-saben salat hatta yaji'a sehingga teko apa dzalikal waktu mengkono-mengkono waktu. Sebab bagaimanapun istihadah adalah khuruju syai'in minal farji, yang berarti itu adalah yubtilul wudu, berarti dia tergolong orang yang daimul hadas. Sehingga ya wudu lihormatil, ya wudu untuk sebagaimana mestinya. Kemudian tempat kemaluannya itu di cara saiki nganggo apa ya, apa softtek apa istilah itu. Kemudian sholat walaupun dalam keadaan tetap keluar darah istihadah. Babu ghusril mani, bab nerangno basuh mani, wa farqihi lan ngeroi mani, wa ghusri ma lan basuh perkara yusibu kang mekenani apa ma menal mar'ati sangka wong wadon. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana atarafna bi annana aktarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taubah taksir li kulli haubah wastur lana al-awrati wa aminir ra'ati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma' amin rabbi asma' fadlan wajudan manna la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahdu bi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal ham wa alihi wa sahbihi inda datashi suhbi walhamdulillah ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulillah ilahi fil bad'i wat tanahi.